अज़ीज़ मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल। आज खुसूसी तौर पर जब हम बात करेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें पीसफुल रहने की तालीम देता है, कोई दो राय नहीं। खुदावंद खुद यसु मसीह जो हैं सुलह और सलामती और अमन का शहज़ादा हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि खुदावंद गयूर भी है, कोहार भी है और गज़बनाक भी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी कैंप के ताल्लुक से और कहा था कि जो लोग विलिंग हैं वो कांटेक्ट करें। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कैंप 14, 15, 16 को होगा। इसमें एक पीसफुल माहौल होगा सीखने के लिए भी और दुआ करने के लिए भी। आप सेमिनरी स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, फैमिलीज़ हैं उनकी, वक्त गुजार सकते हैं। सीखने वाले हजरात और जो लोग इस तरह की आउटिंग में सीखना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें और फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सीटें बची हैं। आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि कलाम धोधारी तेज़ तलवार है। एक पहलू हमारे सामने है और हमारी बुनियादी तालीम है कि हम अमन पसंद हैं और रहेंगे और यसु मसीह के फॉलोअर हैं। जो भी हो, हमें अमन और सुलह और सलामती का पैगाम ही लेकर जाना है। लेकिन हक़ और बातिल, इनकी जब बात आ जाती है तो बातिल को हक़ नहीं कहना और हक़ को बातिल नहीं कहना। किताब मुक़द्दस इसकी बड़ी क्लियर तालीम देती है। ये नहीं कि जनाब जिथे हक़ के या जिथे बोलना उत्थे भी होती खामोशी, हक़ की जगह ते बोलोगे नहीं ना तो ये भी जनाब झूठ ही तसवर होता, बातिल तसवर किया जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जिथे ज़रूरी है उत्थे अपनी आवाज़ भी बुलंद करिए। ओल्ड टेस्टामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अतीक में, खुदा हमें बड़ा कोहार और गज़बनाक और गयूर नज़र आता है। ख़ास तौर पर सदूम और अमूरा के वाक़यात, तूफ़ान नूह का वाक़या, कौम इसराइल को बार बार ग़ुलामी में जाना, बार बार खुदा ने उनको जो है सज़ाएँ दी और इसके अलावा दूसरी कौमों को खुदा ने सज़ाएँ दी। इसके बहुत सारे वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि खुदा कोहार और गयूर है। फिर खुदा की कौम भी गैरतमंद है, खुदा के लोग भी गैरतमंद हैं। मिसाल के तौर पर मूसा अपने भाइयों के लिए गैरत रखता था। एक अल्लाह बड़े ओहदे को अपने भाइयों की गैरत के लिए उसने छोड़ दिया और जनाब वो मदियान के इलाके को चला गया और खुदा ने उसको एक बड़ा काम दिया। बादशाह यूसिया ने हुर्मत हैकल के लिए, हैकल मुक़द्दस में उस वक्त जो थी नापाक चीज़ों का कब्ज़ा था, बाल, ये सीरतें, देवी देवताओं की चीज़ें, बर्तन और दीगर चीज़ें, और उसने जनाब उन सब को उठा के बाहर फेंका, उनको आग लगा दी, उन बर्तनों को जो मकरूह थे। तो उसकी हैकल के लिए हैरत जागी। इसके अलावा शतीम के इलाके में जब इसराइली थे तो वो एक मकरूह काम करते थे कि गैर कौम की मोआबी औरतों से वो ताल्लुक़ कायम करते थे। तो ये बहुत मकरूह काम है जो आज भी हमारे लोग करते हैं। खुदा इस पर गज़बनाक होता है, दूसरे मज़हब में शादी करना। तो जनाब जब ऐसा किया तो खुदा को गुस्सा आया। मूसा ने खुदा ने कहा टांग दे सरदार कहना भी। अगर आप किताब मुक़द्दस की तालीम से वाकिफ़ हैं तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। खुदा ने कहा था मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी से, बाइबल मुक़द्दस की तशरीह की कमी से, सच्चे नॉलेज की कमी से मेरे लोग मर गए। तो खुदा उसको कहता कि चरवाहे नूं टंग दे, इन्होंने भी मरन दे हुण। ठीक है, तो जनाब मूसा अमल करना शुरू हो गया। बड़े सारे बंदे जब मरे उत्थे जनाब 24,000 का नंबर लिखा कि लोग मर गए। अच्छा, इस दौरान जो खुदा दी सारियां गल्लां हो रही, एक शख्स इसराइली जनाब एक मदियानी औरत नूं लैके अपने घर अल जा रहा। उत्थे जनाब खैर खुदा की गैरत तो जागेगी। तो खुदा नूं बड़ा गुस्सा होता, अगे मार दिया तो वबा फैली, मरदे जाना ही उन्होंने। उतों जनाब एक फिनहास बिन अलीअज़र बिन हारून उठिया, उन्हें बरछी ली, उन्हें दोवां नूं जनाब उन्हें ढिड पाड़ दिता उन्होंने। ठीक है, और खुदा ने कहा कि इनू मेरे नाम की गैरत है, फिनहास नूं, बाकियां नूं नहीं। अच्छा, जिथे जिथे भी बाइबल मुक़द्दस वाक़यात ने गैरत बड़े घट लोगों में, ज़्यादातर लोग मामूल के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जनाब वो उठा खुदा की गैरत के लिए। और फिर समूएल और साउल की कहानी पढ़े, समूएल के दीगर वाक़यात पढ़े, किस तरह से खुदा का बंदा अपने गैरत के लिए, गैरत खुदाबंदी के लिए खड़ा रहा। एलिया नबी और दीगर नबियों के वाक़यात से अगर आप वाकिफ़ हैं तो वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से खुदा उनको बताता है और वो खुदा की गैरत के लिए खड़े हैं। हिजकियल में, सफनिया में खुदा बयान करता है कि मेरी गैरत सबको खा जाएगी। वो एंड टाइम के ताल्लुक से बातें हैं। लेकिन एक और वाक़या है और वो वाक़या है दाऊद का और जाती जूलियत का। एक बहुत बड़ा सूरमा, खोद से लेकर पाँव तक, जिसने जनाब साक और पोश सब कुछ पहना हुआ है। ठीक है ना, और जनाब बड़ा सूरमा है, ताकतवर है। 40 दिन तक वो ललकार रहा है, खुदा की फ़ौजों की तज़हीक कर रहा है, फजीहत कर रहा है। कोई इसराइली सामने नहीं आ रहा। उत्थे भी एक दी गैरत जागी मुक़द्दस दाऊद दी। और जनाब जागी है तो फिर उन्हें मुक़द्दस दाऊद ने पता की गल की थी
انہیں کیا کہ جنگ تلوار اور بالے دی نہیں ہے، جنگ خداوند دی ہے۔ تو بھائی جب جنگ خداوند دی تو مدد فرمائے گا کہ نہیں؟ غیرت جاگن کی ضرورت ہے، خدا مدد فرمان لی تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جناب انہیں 5 پتھر لے سن۔ اگر تسی کتاب مقدس نوں پڑھ دے جے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 5 بھرا سن جاتی جولی دے، 4 اور بھرا سن۔ انہیں 5 پتھر لے سن کہ 5 سورما بھی آ جان نا تو میں ویکھ لواں گا پھر انہاں نوں۔ حالانکہ انہاں دے کول پورا جناب ہتھیار ہے، پوری تیاری ہے، جنگجو نے، یہ جناب سادہ لوگ نے، ایک وہ فلاخن ہے، وہ جڑا انہیں پایا ساؤل دا لے کے بادشاہ دا، وہ پورا نہیں سی آندا سامان، انہیں کہہ دو رکھ لو، یہ میرے تے فٹ نہیں ہوندا۔ تو جناب خدا نے اپنے بندہ کو فتح دی۔ آج ہماری جنگ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کو ماریں، لیکن شرارت کی فوجوں سے ہے، روحانی فوجوں سے، ابلیس کی قوتوں سے۔ تو اس لیے جہاں پہ ابلیس کی قوتوں سے لڑنے کی ضرورت ہے تب بھی ایکٹیو رہیں، اور جہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تب حق اور سچ کی بات کرنے سے گریز نہ کریں، بزدل نہ بنیں۔ پیسفل رہنے سے یہ مراد ہے کہ نقصان نہ کریں، قتل نہ کریں، تباہی نہ مچائیں، ٹھیک ہے۔ غیرت سے یہ مراد ہے کہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جناب جھوٹ نو سچ کہی جاؤ تھی ہونا، یا سچ نو جھوٹ کہی جاؤ۔ اور جناب یسوع مسیح کی زندگی میں یسوع نے بھی اگریشن کا اظہار کیا، اس کو بھی غصہ آیا، غیرت آئی۔ جناب ایک بندہ تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سبت کا روز تھا، اور کہنے لگے دیکھتے ہیں اگر اس نے اس کو آج شفا دی تو جناب خیر کو نہیں۔ اور یسوع مسیح کی غیرت جاگی، اس کو لکھا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اس روز قتل کرنا مناسب ہے یا بچانا مناسب ہے؟ اور یسوع نے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اٹھ، اور وہ جناب ٹھیک ہو کر گیا۔ اور پھر جب بچوں کو لوگ منع کر رہے تھے کہ یسوع کے پاس نہ ہو، تب بھی یسوع کو غصہ آیا۔ اور پھر جناب جب یسوع ہیکل میں داخل ہوئے تو وہاں پہ بیل، بھیڑ، بکریاں، کبوتر، یہ سارے تجارت کرنے والے لوگ، صرافے، یسوع مسیح نے اڑا دیا سب کو، تختے الٹ دیے، لکھا کہ رسیوں کو ایک کوڑا بنا کر جناب ان کو بھگایا وہاں سے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے عبادت کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ آج بھی جناب لوگوں کا کھو ہی بنایا ہے، تجارت، پیسہ کمان دا ذریعہ، تو جناب سلسلے اپنے سدھے کیتے ہیں، کھو۔ اج بھی یسوع ہوئے تو جناب انجی کرے، کوڑے ہی مارے۔ اور جناب پھر یہ غیرت کی بات ہے۔ اور شاگردوں کو ایک بات یاد آئی، یسوع مسیح کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لکھا ہے مسیح کے تعلق سے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب اگریشن کی بات ہے، یسوع مسیح نے ایک درخت پر لعنت کی تھی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یسوع مسیح نے پطرس پر بھی غصہ کیا تھا، جب اس نے کہا میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، تو مسیح نے کہا کہ اے شیطان دفع ہو جا۔ پطرس نے نہیں کیا، اندر بیٹھے شیطان نے کیا سی۔ اس لیے جناب جہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنے کی ضرورت پڑے وہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں غصہ کرنا ہے تو مناسب، گناہ نہیں کرنا۔ کلام کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، یعنی کہ بربادی نہیں کرنی، نقصان نہیں کرنا، اور خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا، کوئی املاک نہیں جلانی، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن پوائنٹ یاد رکھیے گا، مسیح نے اپنی ذات تک اگریشن بھی دکھایا، اور اپنے اوپر جرم جو کیے لوگوں نے، گناہ جو کیا ان کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن مسیح کا ایک فرمان ہے کہ جو گناہ پاک روح کے خلاف کیا جائے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ پاک روح کے خلاف کون سا گناہ ہے؟ تو جناب اول یہ ہے کہ پاک روح تنویر بخشتا ہے، مسیح کی طرف لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ تو ریجیکشن آف دا اسپرٹ، پاک روح کو رد کرنا جو ہے، یعنی اس کی آواز کانوں تک گئی، مسیح کی طرف لے کر آنے کے لیے وہ کسی کو کہتا لیکن لوگ قبول نہیں کرتے، تو یہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے۔ اب پاک روح کو رنجیدہ کرنے کا گناہ بھی ہے، جس میں خدا کے لوگوں کو مارنا، اور خدا کا پاک روح جو کام کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کو مارنے کا نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو مسیح کی طرف لے کر آنے کا کہہ رہا ہے، لیکن آپ مار رہے ہیں، تو یہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے، اور یہ ناقابل تلافی گناہ ہے۔ یوحنا رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو جس کی سزا موت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ کوئی ایسے بھی گناہ نے جنہاں دی وجہ تو تسی مر جاندے جے، ہلاکت دے فرزند کہلاندے جے، تے انہاں لئی یوحنا رسول کہتا دعا کرنے کی ضرورت نہیں، کہتا بہتر ہے نہ دعا کرو، یعنی وہ اثر ہی نہیں ہونا۔ اور اکثر ہم یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں، آدھا لے لیتے ہیں کہ بدلہ لینا میرا کام ہے۔ آپ خط کے اندر اس کو پورا پڑھیں، خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر تیرا دشمن بھوکا ہے اس کو کھانا دے، پیاسا ہے تو اس کو پانی دے، اور اس سے اگر تو ایسا کرے گا ہوگا یہ کہ تو اس کے سر پر آگ کے انگارے ڈالے گا۔ یہ بھی خدا کا اگریشن ہے، ٹھیک ہے، اپنی قوم کی غیرت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو
बदी नूं अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि नेकी के जरिए ਉਹਦੇ ਤੇ फतह पा जा। जनाब नेकी करके, इत्तेहाद करके, खुदा के हुजूर में रोज़ा रख के, तौबा करके हम बुराई पर फतह पा सकते हैं। यही हमारी गैरत है, ठीक है। अब जनाब हैकल भी जल जाए, बाइबल मुकद्दस भी जल जाए, खुदा की कौम की तज़हीक भी हो, दुआ ही करनी है, तो देखें मैंने बताया कि कई ऐसे वाक़यात हैं उनमें तो उस तरह से पूरी तरह से दुआ की इजाज़त ही नहीं है, ठीक है। तो हमें जनाब हक़ की बात करनी है, हाँ की जगह हाँ करना है, नहीं की जगह नहीं करनी है। यही खुदा की गैरत है। अगर हम अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो जनाब उनके लिए घर में बैठे दुआ करें। अगर पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी ना करें। अगर हम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी भी ना करें। जो अच्छी रिपोर्ट है, इसको कहते हैं हक़, वही दें। जो झूठ और बातिल पे मबनी रिपोर्ट है वो ना दें। हक़ की जगह हक़ और सच की जगह सच की बात करें, फिर ही खुदा हमारा फ़ायदा करेगा। और खुदा के लोग जब भी उसकी तरफ आए, मुआफ़ी मांगी, रोज़ा रखा, तौबा की, इकट्ठ किया, तो खुदा ने उनको सरफराज किया। एज़ार सानी में वो पिसे ज़रूर, और खुदा तो कहता है उस वक्त भी तुम मुबारक होकर शादमान होना, लेकिन उसके बाद खुदा ने उनको बरकतें बख्शी, अरूज बख्शा और कहीं से कहीं ले गया खुदा। लेकिन हम एक तवील अरसे से इसी हालत में हैं, इसमें हमारा गुनाह है। इसलिए अजीज़ों, तौबा की, इकट्ठ की और रोज़े की ज़रूरत है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।